Hallelujah! Maayong buntag sa atong tanan! Can I hear a shout of praise to the Lord? Hallelujah! Amen. Can I hear a shout of hallelujah? Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. May I request everyone to please stand. Manindog ta, ug ato ang basahon ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinto 15:57 to 58. Ang pulong sa Ginoo magaingon, apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoo Hesukristo. Busa, hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog. Amen. Sa kanunay, magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah! Kinsa ang madagayaon dinhi? Itaas ang inyong kamot. Amen. Kitang tanan. Og sa nasayran niya nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Ang tanan nato mga ginabuhat, igsoon ko, dili gyud ni wala lang. Kay kung gihatag nato na sa ato ang Ginoo, it will be perfect and lacking nothing. Amen. Amen. Do we receive that word from the Lord today? Amen. Amen. Karon Ginoong ginapasalamatan ka namo, hallelujah. Sa umatag kinabuhi, Ginoong Dios, kami Ginoo magauban sa imuhang pagpangalagad dira sa imuhang katawhan. Lord, pagasayawon ka ikaw, Ginoo. Sayaw alang sa among paghigugma kanimo. Kami magasayaw sa kadaugan o sa kagawasan na among nabatudan alang dinha kanimo. Dalaygon ka, O Dios. Ikaw ang Dios nga walay katapusan. Hallelujah! Sayaw sa atong tribo. Praise the Lord. Can I see a smile on your face as we worship the Lord and just slide ourselves into our God? Hallelujah. Pagkasiyawan mo ikaw, O Ginoo. Sayaw sa akong paghigugma kanimo, sayaw sa kadaugan.
Musak itog, amen! Hallelujah! Karon musilkit, musayaw ta, kaya atong Ginoong Diyos nagtubos ka nato. O kita, karon matarong sa Ginoo! Hallelujah! Nasalaan ang giwagtang mo, nahimong matarong, wala na'y kahadlo, mag-aawit kanimo, ang kasakit lipasan mo, mga gapos ibugtong mo, mga ngabil di kabukan, sa pagdaig kanimo, banan ka o Diyos, kami mag-aawit. Katinutanon sa kanunay, ang lupa mo walay paglubad, ngalan mo simba, puntong nanunog sa kahangturan, o Diyos ikaw walaan, tapos kag-angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaan ko. O Diyos, ikaw walaan, tapos kag-angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaan ko. Kailan ang iwanan mo, kahimong matarong, hallelujah! Wala na'y kahadlo, mag-aawit kanimo, ang kasakit ipasan mo, mga tubos ibugto mo, mga ngabil di kabukan, sa pagdaig kanimo, kalan ka o Diyos, kami mag-aawit, patinutanon sa kanunay, ang kupra mo walay paglubad, ngalan mo simba, puntong nanunog sa kahangturan, o Diyos ikaw walaan, tapos kag-angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaan mo, o Diyos ikaw walaan, tapos kag-angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaan mo, o Diyos ikaw walaan, tapos kag-angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaan mo, ang imo kaayo, kanunay kan. Pwede ba nato nasuti? Ang imong kalayo, nagdilaap. Let's see, church! Ang imong kaayo, kanunay kanak. Salamat, Jesus! Imong kaayo, nagdilaap na ko. Ang imong kaayo, kanunay kanak ko. Ang imong kalayo, nagdilaap na ko. Ang imong kaayo, kanunay kanak ko. Jesus, pag-aawitan ka. O Diyos, ikaw wala. Come on, church! Takos kang angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaanan mo, o Diyos, ikaw wala. Come on! Takos kang angayan, puno ka sa himayan, Jesus, pagkaanan mo, o Diyos, ikaw wala. Tapos kang angayan, puno
Oh, Jesus, pagkamaayo mo, God. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Come on, church. Bati ang presensya sa Ginoo sa imong taliwalang karon. Maayo kayo ng Ginoo. Kay naa ka dinhi karon. Maayo gayud ang Ginoo. Kay makahinga pa ka. Makahinga pa ta. Maayo gayud ang Ginoo. Kay luyo sa ato ang mga kapakyasan. Wala gid ta gibiyaan sa Ginoo. Hallelujah. Come on, church. Open your hearts to the Lord. Say, thank you, Lord. Salamat, Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Diyos. Come on, church. Let's utter a word. Let's utter a word to God. Come on, sing it. Say it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church. Say it. Oh, God, we thank you, Lord. We thank you, oh God. Salamat, Panginoon. For God made Christ, who never sinned, to be the offering of our sin, so that we could be made right with God through Christ. Church, niyakap ng Panginoon ang kasalanan mo. Niyakap ng Panginoon ang kasalanan natin, so that we can have that gift of salvation. Hallelujah. Can we raise our hands for that? Can we raise our hands to Jesus? Panginoon, salamat. Salamat sa biyaya na ibinigay mo sa amin. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Yes, Lord. Right now, Lord, as we raise our hands, we lift up our hands in thanking you, Jesus, for dying for us on the cross. We thank you, Jesus, that right now, oh God, Lord, we can have the direct access to you, our God, Abba Father. Thank you, Jesus, for making us made right in the eyes of our God. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo
dakulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalang kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, Jesus, higit pa sa lahat ng bagay, sa aming kapulian. Oh, Jesus, niyakap mo, niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran
sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, O Diyos, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. So God, dadakilain ka at pupurihan ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Hallelujah. And Lord, we just want to carefully bring back all the highest glory, the honor, the worship, the adoration belongs to you, mighty God. Lord, receive this praise. Receive this worship, oh God. Receive us, Lord, your people, worshiping you today, oh God. Oh Lord, hallelujah. Receive our hearts. Receive our hearts, oh God. Receive our love. Receive our devotion to you, oh God. Make it be known to you, oh Lord, that we will not just worship you with our lips, but we will worship you in spirit and in truth, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. To you alone, Lord God, deserves all the highest praise. And all the people of God will shout and say, Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Maayong buntag, Church of God Saksak Family. We are growing together. When there is life, there is growth. When there is growth, there is life. Growing together as no one left behind. Has anybody got the joy of the Lord tonight? Sing it! You turn it all around.
Joy! Jesus our yesterday, today, and forever. Karuna ning hapon, alas 3. Tama, Carl. This is a musical presentation to culminate the 44 years of faithful partnership with Life Builder SCP. And the official launching of Life Builder Student Center Incorporated, or LBSCI. Joy! An afternoon filled with worship and celebration. See you later at 3 p.m. July is fast approaching, and our 2 Sunday services will officially begin. 8:30 a.m. to 10 a.m. and 10:30 a.m. to 12 noon. Our prayer time will start at 8 in the morning. Songwriting competition is on. Sa mga members na may talent in composing songs, Abangan! on The first Sunday of July, our nurse Lizelle Chai Cotamora will conduct a quarterly health risk assessment, which will include blood pressure checking, body mass index, or BMI check. fasting blood sugar for diabetic and hypertensive church members. Food and water intake will be at 11 p.m. Come early at 6:30 a.m. para sa checkout. Kita Kits! We are continuing with our sermon series, Growing Together in Stewardship of Treasures. We've learned about the first and second 10% of the 10-10-10-70 principle. And now, it is Growing Together in Stewardship of Treasures, the final 10%. Blessings. Ang buhi nga Ginoo. Hallelujah. This is the Church of God Sasa, and we are growing together. When there is life, there's growth, and where there is growth, there's life. We are so blessed to have you around, and we would like to welcome our visitors this morning. Thank you for coming over, Stephanie Largo of Purok 16, Asuncion, Cambanogoy. Thank you for coming, sister. And of course, Ankahas Alida Laila of Kilometer 11, San Jose Village, Sasa. Salamat kaayo, sister, kay naakadinhi karon. And of course, si Erlinda Ankahas of the Guzman Village. You're around, sister? Okay, nasiguro sa ilang mga anak nasa children's room. And of course, ang anak ni Kuya Mario Selim, we welcome you, Rhea Lu. Thank you for coming over. Nalipay good me na finally you are here with your dad. And of course, Micah Bacos is there at the children's department. And of course, si Marvy Bacos of San Isidro. You're here, Marvy Bacos. Wow, thank you very much. And Carwin Tutor. Canwin or Carwin. Ayan, daghan kayong salamat for coming over. It's really a blessing to have you all here. Palakpakan na nato usab ang atong buhi nga Ginoo. And also Joel is here, Gapan. Ato gyud ning ampuan permanente si Joel, no? Kay Joel is one of the Coast Guard nato. Tama ba ko? Yes, and tungod kay naay issues na karon sa West Philippine Sea, and very critical gyud ang ilahang mga role. But praise the Lord, we welcome each one. Ingna daw inyong mga katupad karon. Welcome. Tutuki. O ihatag ang imuhang mga pahiyom. Nalipay ko nga naakakaron. Praise the name of Jesus. And at this point, yes, ang ato ang announcement nag-ingon nga this afternoon at 3 o'clock we will have our joy concert. We want you to come, bring along your family and friends para mag-enjoy gyud ta. We will continue to worship our God in worship, of course, in magnification of His name, in glorifying the name of Jesus Christ. And also today, Sunday, June 23, 4th Sunday manggod ni siya, o aduna patay 5 or 5th Sunday next Sunday, but today is the final 10% of the 10-10-10-70 principle on stewardship of treasure. And I'm happy to tell you na kani atong preacher karon is one of the best examples of benevolence. Tinuod gayod na ang Ginoo nagapanalangin sa iyaha. Diba, we are blessed to be a blessing, ug isa siya na nag-exemplify niini. And of course, we welcome right now our speaker. Help me welcome our music director, our MD in the worship department, Brother J.R. Lasherda.
May buntag sa tanan. It's always the best and perfect to be in the house of the Lord. Amen? Amen. Salamat kayo. Maka-bless ang ato ang praise and worship and ang mga kinabuhi sa matag usa is really a blessing to be in this place of worship. Sige, final na gid nga 10% kini siya is pinaka-final nga dili sa ato ang kwarta. Next Sunday sa Tibembem it will be more of the division sa ato ang other portions sa atong kwarta. But kini last na lang yun. Huling hirit na lang na lahi na to para mahimaya ang Ginoo. Sige, let's read with me. Can you rise and let's read our scripture text for this morning. Yes, okay, ingan sa to ang scripture text. You can read with me along. Sa dako kayo natin nga screen. Praise God for this amazing provision. Luke 12:33 to 34. It says here, sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there will your heart be also. And our next text also is found in Acts 2:44 to 45. Let's read along. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Amen. And yes, may the good Lord bless our reading. Let's all pray. Let's give this time to the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for this wonderful time, for this opportunity to listen and to delve into your word. May our word for this morning, Lord, will be a blessing. We'll have an enlightenment ug maghatag ni sa mo, Lord, og direction kung unsa pa imong ipabuhat sa mo, Lord, and for our involvement sa amo ang mga kauban, sa among church and sa tanan, Lord, nga imong gi-assign para sa mo. Thank you, Lord, for this amazing moment. This we pray in Jesus' name. Amen. You may now take your seats. Thank you. Yes, and karon I would just like to start with actually kung buto na naon akong ate ra manggod ang nagakanta sa mua, so ingon lang pakantahon na di akong ate lang tayo mo kanta ha. Lahi lang po di mo sa music lang ka, di lang kay ko sa singing, but yeah, in relation to our topic for this morning, we should, siguro kay ako po mismo or kita, anytime pag nanay ka ng panahon nga magduol ta sa Ginoo, sometimes lisod, or sometimes nagi parts ito nga kapoy man dyan yung Ginoo eh. I mean, nga nga part because we are living in the flesh and we're still in the part nga naapag-struggle with the spiritual things atong life ug sa flesh. So, this morning, I would like to give you this perspective. Now, kani siya nga perspective is that we enter into the gates of the Lord with thanksgiving. Sige daw kay sa toang para mas masabtan nato. Actually, short lang ato ang word for today, but ang ato is ma-experience nato ang revelation sa Ginoo when our hearts are mind pure siya in the eyes of the Lord. So, sige daw, kanimong good ang daghan or ang lisod nga parts of life is kanang mahimutang mapasalamaton. And ingon pa nila, you will enter, when you enter the gates of the Lord, you need to be thankful. Mapasalamaton ba ta karong buntaga? Amen, amen. And God reminded the Israelites, remember ha, ang mga Israelites na experience na nila nga ni-cross sila sa Red Sea with the amazing miracle, nanindog ang tubig, dagko kayo, but nagreklamo gihapon sila. And i-remind sila sa Ginoo, and sa Ginoo, I am the God who brought you out of the land of Egypt. Balik-balik kadaghan kay sila o kita mismo, dali rata makalimot sa kamaayo sa Ginoo. And also, para ma-experience yun nato ang breakthrough, mas makita pa yun nato ang perspective sa Ginoo, let's have this verse in Matthew 5:6 that blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag atong kasing-kasing ron, puno og kalagot, puno og, unsa man na siya, unsa man ni siya, or napuno kitag kaligot-got, we will not see God. So we need to be pure, we need to fix our eyes on Jesus, on His mercy, and the love of God, and we will experience breakthroughs. Amen? Amen. Sige daw, just
just a quick lang na kanang reflection for this morning. Can I request everyone to close your eyes? Kanang sincerely close your eyes. Sige dal. And without kanang looking anywhere, para we will have this heart of thanksgiving. Let's close your eyes. Imagine daw, di mo kakita. Di jud mo kakita ha kanang wala libreheg mata. Di jud mo kakita. Mo na inyong state karon. Imagine lang. And then imagine dili mo kalakaw. Imagine kana siya nga situation, di mo kalakaw, diha lang mo sa inyong position. And imagine, you need help. Kaya anytime, manggawas na diri, wala, di ka kagawas. Kaya again, di ka kakita, dili ka kalakaw, wala kay laing maguhat. And you need also na ay mga tao nga mintabangi ko, kaya di ko kakita, you can't help them. And anything that can happen to you, sige daw, itry din yung isip, unsay pwede may tabo sa inyo pag ingana yung sitwasyon karon. Ingana ka ngit-ngit, ingana ka hopeless. Unsay pwede may tabo sa inyong life kung ingana na mo forever. And kung unsay may tabo, with that state nga ngit-ngit kayo, wala mo'y makitaan, wala si Jesus Christ sa inyong life. Let's imagine, unsay may tabo sa inyong life. Ingana ka dark, ingana ka hopeless. Anytime magkagubot na diri, wala mo'y mabuti tabang, walay mo tabang sa inyo ha. Kay ngit-ngit kayo. You have no choice but to say, Jesus, please help me. Can you say it with me? Jesus, please help me. And then the Lord Jesus, with a still small voice, you will hear him say, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ingon sa John 8:12. Now, can you open your eyes? Klaro kaya itong LED? Tanaw din yung makauban, gwapa kaayo. Sige daw, can you look at them? Salamat sa vision nga gihatag sa to sa Ginoo. Nga they're beautiful, they're so pretty, they're so handsome. Sige daw, nya naa mo sa kahayag and then makalakaw mo unya pag manindog na. And also, you are with the best and amazing people in the world. Amen? To be in the house of the Lord, we are with the best people. And again, karon naata diri, although some of our members na karon sa medical condition nga lisod na sa hospital, but right now we are here, we are not in the hospital beds. And although natin mga problema, we have hope in Jesus Christ. Kaya naa si Jesus sa imuha, you don't feel alone. Promise to ni Jesus katong gibasa ganiya sa John 8:12. And we are having freedom. Walay gubot, walay kagubot. For now nga naa si Jesus sa kalibutan, walay kagubot na ay peace. Can we give a big hand to the Lord for that? Amen? With this amazing light. Yes, praise God. And remember, kato siya nga pamaagi pag nagsige na gani mo og kanang kaligot-got, nagsige na mo kanang unsa naman ni akong life, just remember to close your eyes. Sipila lang to ka seconds. And imagine, pag anak, kaya pa din mo imata, makakita pa mo sa inyong mamagpapa, or anything na inyohang ma-appreciate because you can see, because you have the light who is Jesus Christ. Amen? And ingon pa sa John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So, I would like to lead you to a quick prayer karon. I believe with the illustration of Jesus being the light, and ang kinabuhi nato, nga wala si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nag-intercede o ang nagpatunga sa holiness sa Ginoo o sa atong mga sala. Without Jesus Christ, wala gitay peace, gubot atong kinabuhi. But because He came for us, breakthroughs, favor, blessings ni abot sa atong mga kinabuhi. Amen? So, for those nga wala pa kadawat kay Jesus this morning, nga gusto mahimong naa sa light, or katong mga anak sa Ginoo karon nga gusto lang mo renew sa ilang commitment sa Ginoo. Can you pray with me? Let's just pray. Let's utter this word of prayer personally. Let's deliver it to the Lord. Just follow my prayer and let's have this moment of transformation sa itong kinabuhi. Let's pray. Lord Jesus, I accept nga ako makasasala. Dili ko worthy sa imuha, Lord. But I believe you died and rose again and shed your blood for all my sins. Lord, I confess all my sins, all akong kahugaw. Limpyuhi ko, Lord. Ginadawat ta ka, Lord, sa akong kasing-kasing. Lord Jesus, cleanse my heart. And starting today, I will be a new person. I will be that person nga nag-obey sa mo, Lord.
hantud ka mo balik. Thank you, Lord Jesus. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. May that prayer be a prayer always nato to have Jesus Christ in our lives and experience His amazing light. Again, let's give a hand to the Lord. Thank you so much, Lord, for your grace and your salvation. So, we started with that perspective. And yes, let's get excited for today. Huh? We're just getting started. We received the Lord's love. We experienced His breakthrough. I was like giving that illustration sa atua is that para makasabot ta later kay kini mo kung maghatag most of the time lisod ba ya no? Kay we are made selfish. We are made because of sin nga dala sa toa. It's really kanang self-made ta ba. But because Jesus came for us, we are changed and we are transformed. Starting katong sa una pa sa mga nakadawat, starting today sa mga nidawat kay Jesus og until He returns. So let's continue with this definition. Yat, medyo 3 Sundays na tayo nag-stewardship. Also, I have this simple takeaway lang po sa definition of stewardship. For me, it's accounting the ins and outs of your life. And it's, kaning maka-realize ta ba nga, unsay ni sulod, unsay ni gawa sa itong kinabuhi, unsa pa ba ang pwede nato magamit para maging blessing ta, o unsa pa itong i-pray para ma-achieve na to unsa pay wala sa tuwa nga gusto ihatag sa tuwa sa Ginoo. And kana siya again sa atong activity ganaha, let's keep counting our blessings. There's fullness of joy pag nagaihap ta og blessings. Even sa mga accountant karon lisod kayo mag-aihap og red negative sa imong kwarta no, but when we count unsay ni sulod, praise God, praise God. Let's count our blessings. You can use your closed and open eyes. Daghan na gid akong blessings sa bagut-butan lang jud kay ta. So when we count our blessings, when we check unsay ni sulod ug unsay ni gawas sa inyong bank account, sa inyong kwarta ug what not, we are being steward, and this is stewardship. Amen. And also I would like to emphasize this nga being wealthy kanang dato ginayon nato ha. Being wealthy is not just about money. But the perspective, ang mga gipang-reveal sa inyo sa Ginoo, ang mga ideas that come from the Lord. Actually, if you would know, daghan kay billionaires karon are in suicidal mode. Because kanang ilahang kinabuhi, wala nakakita unsay purpose sa ilang kwarta. Billions, trillions na sila, pero dili sila stewards, so they will end up useless tanan kwarta. But a lot karon simple lang ang panginabuhi, but with the right perspective in the Lord, they are enjoying the best of life. Kita ba na siya? Amen. We live simple, but we live a joyful life because we have our purpose in Jesus. And also, it's not the amount, but it's the value which we give to the Lord that matters. Manang kanta nato sa little becomes much kay mo to. Ay, sila laman kay daghan na siya ihatag sa Ginoo, daghan na siya pabor. I believe unya i-discuss na to, it's about percentage. Kung unsa kadako imong i-allocate para sa Ginoo, that will be the key sa breakthrough and blessing sa atong kinabuhi. Amen. And let's continue. Okay, can you declare this with me? Wealthy or being rich? Atong i-declare together. Go. I am wealthy because of Jesus Christ. Again, with all conviction, with all your heart. I am wealthy because of Jesus Christ. Amen. Now, the unit or kanang ang sukatan nato sa true wealth, actually kung tanawon lang nato, it's not about peso or it's not dollars. But it's the love for God and love for others. Amen? Mo agree ba mo? Kaya ingon sa Ginoo, if you love me, di ba? You keep my commandments and love the Lord your God with all your heart. Unsay sunod, diretso man siya sa love your neighbor as you love yourself. Now, ang 10 commandments sa Ginoo dito lang nagtuyok. Sa kadaghan-daghan ug karon sa mga sa Jew giila pa jung gi-extend daghan jud kay sila law. Ending ang pinakasimple lang na summary is to love the Lord, love others, and then you love nimo others as how you love yourself. Mo na atong concert unya joy, Jesus, others, and you. Pwede niyo siya timanan nga pag na si Jesus, dali na lang mag-love og other people og pwede na nga wala na kay sa imong sarili kay nana kay fullness of joy. So, Jesus, others, and you. Now, ingon pa nila daw, pag ginatanaw lang ninyo nga ang kadato sa katao nara sa ilahang peso or sa ilang dollars, I believe we are the poorest people in the world. Pag kwarta lang atong basihan.
Okay, because na ako'y i-discuss sa inyo ha karon, these are 7 spheres of wealth. Mga mo, ay, kanaraman ng mga daghang kwarta good ang magsigig offering. I believe, naapod ta, and then dili lang ni siya sa kwarta, but this is more of unsay naata. Okay? Again, it's not just the money that will differentiate your wealth. Okay? So, nalang ko quick lang i-discuss before na to, mo dive in more sa benevolence. Okay, 7 spheres of wealth. I believe naata ni tanan. We just need to check and balance. Ay, daghanan din ako. Dire, okay. Okay? So, number 1, and this is the top priority or wealth nga naata, is the spiritual wealth. Okay? Kaning Proverbs 22:4, or let's say anything na eternal. Katong i-discuss ni Ma'am Love na God, our love for God, souls of men, kaniya tong tagaan og mas dako nga weight sa tong kinabuhi. Kay later on, makita ninyong uban, ma-anchor tanan sa spiritual wealth. And matingala mo, sige tag-invest sa spiritual wealth mo, naghan po inyong hapong financial wealth. Amazing kayo nga, di man sa di ma-explain, pero ma-experience yun natin na siya when we prioritize the Lord. And kaning Proverbs 22:4, amo ni siyang memorize nga, kani siya ang mga, isa sa verse nga pwede ginyo timanan. Proverbs 22:4, by humility and fear of the Lord. Kana, duha, paging humble, tingala bitaw mo anang mga dato ba kanang daghang kwarta no kay mapainubsanon. Amen? And fear of the Lord mahadlokon sa Ginoo are riches and honor and life. Naa day riches na wala diri sa screen pero tanawon sa Bible. Proverbs 22:4 are riches and honor and life. Pag may painubsanon daw ta ug natay kahadlok sa Ginoo, dato ta. Amen? Ug naay honor ug naay kinabuhi. So let's take that nga atong priority is the spiritual wealth. Next is soulical wealth or kanang soul wealth nato nga kini siya ang other nato term na is ang intellectual o emotional wealth. Mo din nga moingon sila lugi ang maglagot. Lugi ang saputon, lugi ang affected sa problema kay nga no, the moment you are in the right condition, malipayon ka, wala kan affected sa mga libak-libak or unsa ba diha, you are wealthy sa imong intellectual o emotional wealth. Di ba, Kens, mahal kayo magpa-check up sa kanang psychology, sa asa pa mahal kayo para lang maayos ang ato ang panghuna-una. But when you have the right mind, when you have the right emotions, you are wealthy. Amen? So tandaan niyo na ha, dili lang kwarta, ang spiritual wealth, the moment you are in this church, you are wealthy, kaya nag-invest mo sa spiritual wealth. Amen? And ato ang soul nga malipayon na atay intellect na maka-analyze sa mga bagay nga ma-solve na to ang problema, it's another wealth. And then, physical wealth. Although, again, some nga naakaroon sa experiencing difficulty in a medical condition, but kita nga naadiri. O i-check up ni Ate Chichay by next month, we are well and healthy. Amen? Imagine, pila ang bill nato sa hospital. Ang katong mga na-COVID sa una, ang oxygen, grabe good kapatak-patak ang bill. But we are breathing properly right now. Amen? So we have this physical wealth nga atong i-cater sa tong kasing-kasing nga Lord, these are things nga pwede nato i-offer sa Ginoo. Although naagid gyapon monetary, but these are the things nga mahimo natong source of atong ihatag sa Ginoo. Next is ang social wealth. Social wealth, pag daghan tag friends, daghan tag family, daghan tag relationship nga maayong relationship, this will bring us wealth. Ako bitang ate si Ate Chay kay nangato mamig Cebu. Tapos siya nga, nakoy amiga diha. Si Ate Chay puhon magka-millions ni siya pero as of now di pa man kayo daghan yang millions, pero mura siya millionaire kay pag ato na mo sa Cebu gisundo mig sakyanan, hantod miski asa mi na sakyanan, ipakaon mi og daghan kaayo and pagtaron mo daghan gito nga amount of money. And it's not because kay daghang kwarta si Ate Chay but daghan siya friends. Daghan siya relationship. So pagtawag niya, okay, approve. And so we experience that amazing experience kaya because of social wealth. So I believe sa to, pag daghan mo mga friends, ayaw lang po na mga friends, kaya na may hidden agenda dahil lang kay inyo. But because kanang mag-LG ta, na atay maayong panagsabot, pag ana bitaw, uy, Ted, na-opening diri sa ano ba? Taas na kay position si Ted dito sa Shop C. Kay nakitaan man sa mga friends nga, uy, na-hiring. That's our source of wealth. Pag mo na gani, Bain, ako kaila ba yung maayo kayo may, wala na, racket na yun. Because we are building relationships, friendships, and family.
kanang family, di nato na i-waste a time. That's the best wealth nga naata when we are with our family. Kay daghan kayo walay family naglisod. And sa toa, hugason lang gani. But when we have our family, this is one of the best gifts na ihatag sa toa sa Ginoo. Next is ang influential wealth. Kini siya kung unsa inyong impact sa society. Sige daw, naabot ang impact sa society. Kana mo gani, sig nanginabuhi lang ko nga muli sa balay, lakaw. Is the society seeing you a blessing? Now, when you realize, I believe we will invest also sa influential wealth. Nga na makita sa society, pag kani siya, blessing kani siya, kinsa gid ang Ginoo ani niya. Daghan kina sa Bible ba nga mo, kinsa may Ginoo ani nga kuyaw ani nga tao ay kana sa Old Testament. And that's how they grow their influential wealth. So let's think, unsa pa akong pwede invest nga magiging na ako'y impact sa society. Could be sharing God's love, could be sharing your finances, or anything that you would create a big impact sa society. Next is ato ang community wealth. Kung naman niya siya influence, siguro sa dili society or sa group, kining community wealth is kana ganing mag-improve ang life sa ato ang mga kauban. Kana ganing tingala ka, morning blessing pud in a way, kaning ato ang LBSCI, Compassion, nga they were able to build the lives of kids. Nga, sa una, gagmay pa kayo, karon na anay maayong trabaho. And this is also wealth nga gi-invest sa church to partner with Compassion, with LBCI, to really have a big community wealth. Kay mahimaya ang Ginoo. And last is generational wealth. So, kani siya kanang ginayon natong pamana na mahatag na to sa tong mga anak or misig dili anak, bisig kanang nagatudlo ta, future generations. Whatever good thing na atong ipasa sa atong future is a generational wealth. So, minta, ay, eskwela lang yun akong may kahatag sa kong anak. Praise God. Kay, when they learn and when they grow old and when they have their own professions, sila po mahimong blessing sa kadaghanan. And it will be passed on to next generations. So let's think, unsa pa man akong i-invest no nga, maayong butang. Dili lang puro gara-gara, no? Ito ipasa sa to ang next generation. But anything good and a blessing and mag-create og favor. Mo nang magbasa tagpulong sa Ginoo kay naa dito tanan ang source unsaon pag-receive sa blessing o unsaon pagpasa even to the next generations. So again, let's review ha para dili mo moingon nga pobre jud kay ko nya mag-post mag-ano dayon og status I'm poor. We are not poor. Ang anak sa Ginoo dili poor. Amen. Yes, we are wealthy because of Jesus Christ. So again, remember this, we have spiritual wealth, we have soulical wealth, physical wealth, we have social wealth, influential wealth, community wealth, and generational wealth. With this, I believe na ataaning tanan, we just need to invest more and focus to glorify the Lord, and we will experience breakthroughs and blessings sa Ginoo. Amen? Amen. And yes, ako musibog ko gamay, kanang panagsaraman bitaw ko magwali no murag bihira adjud minyo makitaan dito sa stage. Kindly allow me to humbly share para po you will reflect na ay ako pud bitaw ko yung ana or kita tanan naagi tay pwede nga i-enumerate or sa stewardship ba i-account nga wealth nato. Again, dili lang kay kwarta but treasures. So allow me to share nako treasure box. Treasures nga na ako and I believe kita po tanan naata ingon ani sa atong own situation og kanang position nga ihatag sa to sa Ginoo. Charan! Naghanag sulod sa akong treasure chest. So, number one is, ako ang graduation picture. Dili na siya mahalon nga frame, ha? Gipalit na dito sa Lads for Less. But, as what I have discussed ganiha, this is intellectual wealth. And I'm so blessed nga gitabangan ko sa akong parents, sa akong mga igsuon nga mapahuman ko sa eskwela. That's why na ako karon dire makapalit ko sa akong pagkaon, makapalit ko sa pagkaon sa akong mag-ina, and it's really a thing na pag atong maging accountable ta, maging steward ta. Kay kung wala po siguro kung nagtarog eskwela, murag lisod kay kinabuhi, no? Daghang opportunities nga dili nimo siya madawat kay wala man ka naging steward. So intellectual wealth, pasalamat kay ko nga nakahuman jud ko sa akong pag-eskwela. Ug ang ako ang pamilya, praise God, na ako ang pinakagwapa basta atong asawa gani pinakagwapa jud na. Amen. Walay laing pinakagwapa, mga mens. Ako ang asawa nga pinakagwapa o akong anak, praise God nga
kanang kauban ako gasimba, and if to those nga nakabalugid sa history nga naunsa pagkabuo akong pamilya, naunsa pagawas among anak, you would really say, sa Ginoo gini tanan. Makaingon ko, wala di ako ani Lord. These are just mga gi-entrust ako sa Ginoo, not and even sa inyo na we will be stewards. And sige, mag-special number lang siguro may gamay. Di man may manganta, but I would like to ask my wife and my daughter nga kanang ako ni siyang kanang ipangitag eskwelahan nga maanindot kay wealth lagi nato ni atong pamilya, no? Bahala naggamay la tong kaunon. Kay pamemorize na mo og Psalms 91, mo memorize mag-appeal. So amo na lang gining pa-eskwelahon jud og kanang ayo-ayo nga eskwela kay puhon mo na ni among generational wealth. Sige. So magsabay mi recite, just bear with us Psalms 91, and may the word of God be a blessing. Mo ni siya among gitundugan nga word sa panahon sa pandemic, nga murag hopeless naman jud kay ang tanan, but because of this word we were able to stand because it's God's promise. And if it's God's promise, it's true and it will surely come to pass. Sige, let's recite together, anak. And Glenda, sige, Psalms 91, go. Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. How saith the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone. You tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. God is set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because I know my name. He shall call upon me, I will answer him. I'll be with him in trouble. I'll deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Glory to God in the highest. Salamat kayo sa Ginoo, no, sa memory verses nga kanang gunitan dyan nato. Sa panahon nga naglisod na ta, naagid ang pulong sa Ginoo na mag-uban sa to. Praise God. Salamat kayo, akong dear mag-ina. And yes, let's continue with the treasure box nga na ako. It's also my family. Again, family is really important. Nadiha akong mga gwapang ate, si Ate Olive nga nagakanta diri, si Ate Jibay nga katong ga-preach diri, nga daghan kayo mga picture nga bongga kayo. Ako ato siyang ate. Ug ako ang mama, akong tibuok pamilya o ang pamilya ni Glenda nga whenever na trouble times, na mga they're there for you. They will pray for you. Kanang mga nasa cottage prayer, pag inyong mga mama nasa cottage prayer, di na mo matingala nga, hala kabalo lagi ka nga, ma-promote na di ko. Hala kabalo ka na, kay wa pa lang na siya nahitabo, ilan na nang ina-declare, o ilan na ginasurihan nga mahitabo na ni. So, kung namoy prayer request, appeal yung cottage prayer o prayer and fasting. Amen? So, mo ni ako ang circle, and yes also, I would really never imagine kung dili na ako kauban akong worship team. Amen. Si OG sa worship team nga, I would say, nakakita og I've witnessed best musicians, even sa world, maminaw man mig mga kanang concert sa mga international. I would really not exchange my worship team family. Amen. Ani-ani lamig naong, pero gwapa man pa niya akong mga kauban. And
Why? I believe because we are obeying the Word of God and we are reading God's Word every day. Nag-fast ni sila kapito sa isa kasimana, nangamayat naman po niya akong mga kauban, by God's grace, o nag-listening ng mga kanta, kay si Candice gana, wala na ni worldly song niya. Praise God. Yeah, so, among playlist, balik-balik na ginamo ang praise and worship. And I believe this is the thing that makes us best because of the Lord. Dili lang kay performance, dili lang kay kuyaw, me, but it's just a platform to bring the glory sa Ginoo lamang. Amen. And yes, ako pong i-share among balay nga, again, kung ako ang i-reflect ni siya, this is really a product of our surrender sa Ginoo nga. Di na ko ma-imagine nga nagkabalay mi, kay it's again, impossible good kaya ang mga butang sa itong kinabuhi. But when Jesus Christ intervenes, amazing miracles happen. And also, i-share po na ako, again, sa mga nakibalo sa story sa among humble nga sakyanan nga nagsugod na gyud mig tricycle, kay manakay mo yung tricycle, magbaktas, and gitagaan mi sa Ginoo og multi-cab through kay Glenmar nga gi-endorse sa mua, and eventually, nagka-problema ang sakyanan, and kung short testimony lang ani niya, ko nga, Lord, I'll commit my life to you. Ang ako lang, makita ko pampaayos sa sakyanan and all, and amazingly, mana si Ma'am Lovely, JR, kailangan tugtog sa prayer and fasting. Wala pa to yung prayer and fasting sa una, dili pa to siya part sa itong program. Niya, muato ko diri, o taga-Catalan Pequeño, manggod mi sa mga ulak hebalo, layo. Muato ko diri, para lang sa prayer and fasting, nga gamay lang nga oras. Tapos, man ako, okay, Lord, so man ako ni. And kami, matawag mo mga virtual assistants or mga tutors, manggod mi. Ang pinaka prime time yun is Saturday. Kanang Saturday, daghan juga nagsedyante. Di ba, amigo Mark? Misig sa Pilipinas, og online, kay Friday na siya sa laing bansa, daghan juga na siya og estudyante. So pag daghang estudyante, daghan po na siya og kwarta. But I really ask and pray to the Lord, unsaon ako ni siya, and gitagalan po kog direction sa Ginoo nga, cancel tanan. And it's really the Lord. Again, ang wealth nato, dili lang sa kwarta, dili lang sa racket or unsa nata, but it's our spiritual wealth, convictions, and leading sa Ginoo. Nga, from that day, nanak, okay Lord, I'll commit this time. Murag ka-useless, ani, mo ko diri ka na lang, urasa layo kay mong balay. Ano sa naman ka, Ati Lovely? Tita, may anak kay mag-respecta sa itong leaders, kay na blessing. So, yes, te, anak yun na, ingon sa akong papa, yes, direct, daw tapir me, yes, te, miski glisod, yes. And true enough, our leaders are used by the Lord, are led to us by the Lord. Unimaginably, di ko kabalo na unsa ni siya, nga niabot ni siya sa mga sakyanan, na provision, na ani tuloy-tuloy, murag, pati ako na-overwhelmed na unsa man ni siya, and it's because of the prioritization of that spiritual wealth. Nga nag-drive ko multi-cab, atik mo ng ilang pamahiin, unsa boy, pero nakita ko ka ng Toyota Rush, alang, kapito gid siguro, bago ko niabot sa prayer and fasting, niya mong multi-cab, kaya mo palong-palong, ano ko, sige lang Lord, mabay. Pero as in, wala joke, and pag abot pa dyan ako, diri ang muana po mi nga 7 God's number. Unsay ni sugat sa kuha? Toyota Rush ni Kuya Ruel nga parehag color. Ko, Lord, mo na magiging siguro ni. And God is so amazing na ni kalit abot kwarta wala ko kabalo na unsa, but kabalo ko asagika na yung mga anak, pero amazingly nga nabuo siya. And this is because of kanang makaingon jud ko, gihatag jud nako ang akong kasing-kasing diha sa Ginoo sa atong spiritual wealth. So may it be sa inyo hapong mga kinabuhi, dili man sa kanan, may it be other things nga atong gina-ask, kay pag need nato na paglakaw na sa Ginoo or kanang spiritual na siya nga butang, pamasahian gina siya sa Ginoo. Amen. Pero pag atoan ng lakaw, murag si Jonah nga ni Siwa. Sige, let's give a hand to the Lord. Amen. Para kay Jonah, nilakaw siya iyaha dito sa pikas, wala gid siya pamasahe sa Ginoo, di ba? Pero katong nisubay na siya sa Ginoo, gipadalan pa siya fish. Bongga kay yang sakyanan. So, again, paglakaw gani na sa Ginoo, pamasahian gina sa Ginoo. Amen. So, let's declare that sa atong mga desires. And lastly, kaning 7 and pay, gihatag ni siya sa mga sa Ginoo. This has been my job gikan sa pag-pandemic, pag-undang na kong trabaho, hantod karon nga nagabubo sa mga panalangin. And we're even doing some registrations and para to really prove the Lord's faithfulness sa amo ang program na 7 and Play. So let's give a hand to the Lord. Salamat jud kayo sa Ginoo. So this are my treasure. This are what's inside my treasure chest. I hope you also have yours. Dili man ni tanan kwarta, no? Dili tanan dollars ni siya, but I believe we also have our own para mas dali sa toa to move on sa ato ang
benevolence fund. Amen? So, yes, let's proceed. Sige daw. And true enough, sige daw, Brad, kung wala lang, ay, diri. Okay. So, and many more. Daghan pa pwede i-mention sa tong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Okay. So, sige daw, ato daw i-declare o sabi, I am wealthy because of Jesus Christ. Wealthy because of Jesus Christ. Amen. So, kato siya tanan ganiha, na-receive yun ako ni siya tanan out of my surrender sa Ginoo. It's no longer I, but Christ. Muna ingon ni Paul, the Lord will take away our self, our flesh, and it's the Lord ang magpabilin. Nabi to si Pastor Derek Prince, bright kayo nga pastor, Eton, ni Human, Cambridge, double ang gigraduatean, pero katong nakailan na siya sa Ginoo, nakaingid siya, it took away everything from me. Pag mupuyo na ta, nga magpaubos ug mo surrender hatag tanan sa Ginoo, we will experience breakthroughs. Amen. Amen. And ako lang po yung gusto i-discuss as we dive into benevolence nga the true definition of success. Wala man ako siya gibutang dere, but the true definition of success is only when we are in the presence of God. Amen. Walay no amount of success na nakay tulukanda na nga balay, na nakay everything na worldly, earthly riches could not surpass being in the presence of God. Now, kung naata karon diri, nagkanta ta ganiha, naminaw ta karon sa word, and we're experiencing the presence of God, we are the richest persons in the world. Amen. Amen. So when you're in the presence of God, ingon pa sa Psalms 27:4, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. That's the best thing na may tabos ng kinabuhi, to be in God's presence. I believe na-experience niyo na katong mga ato ng kanunay nga naga-join sa church and naga-experience sa breakthrough sa Ginoo. When we are in the presence of God, we are more than millionaires and billionaires. Amen. So let's keep that in our heart. And let's move to our benevolent slide. So just quick lang outlook of benevolence. This is our kindness, our concern for others. This is reflecting God's goodness to people around us. So, kanimang kung hatag sa itong benevolence, this is really something dili siya atoa. But we will prepare and makita kung ginaunsa natin siya pag-prepare, it will reflect our kindness, our concern for others. And we are radiating, reflecting God's goodness to people nga naa sa tong palibot. Mahimutang blessing. Now, katong 7 spheres of wealth, makita niyo, daghan kayo to siya og mga bagay nga ma-point out nato sa benevolence. Katong generational, katong atong community wealth. So I believe if we also invest on this 10%, daghan pa og ipaabot sa Ginoo, ang Ginoo sa toa nga mga panalangin. And yeah, as we move on, yes, if we include benevolence in our budget, will make us ready to show God's love to the needy, instead of thinking just for our selfish needs. So mailan po nato bitano nga naga-mature ta diha sa Ginoo pag nagalahi ta og something para sa ubang tao. Kabantay mo pag inyong guutas akong budget oy alangan sa sarili ra mo puting imong budget guot jud kay na kay ang kwarta kulang pag sa imong sarili. Tama ba no? You experience that. Pag imong sarili lang imong budgetan kulang jud na imong kwarta miski pag naa ka dire 10 million kay mo naman ka ang gusto nako sa akong sarili 999,000 kay nakoy 1 million gusto nako 999,000 wala na tithes pa lang kulang na. So pag imong isipon imong sarili kulang yun always ang kwarta. So when we include this in our budget, this will change our lives. Amen? And actually, kung ako lang tagaan po gamay reflection, if ato ni siyang gi-ready, excited ta, muhatag. Remember kang, pag nag-ready mo sa inyong tithes, pag nag-ready mo ani nga budget, na-excitement, kinsa kay manginahanglan. No, amazing no, ako gigunitang kwarta. Kinsa nang inhanglan, kaya mangi panglabayan dito katong mga pipak tong Pasko, pero kinsa nang inhanglan, andam mo diha. Sa lamig kas feeling no nga nag-andam ta ana ba no? And if gi-ready na to na siya, excited ta, like how we prepare for the coming of the Lord. Kung dili ta ga-andam, hadlok jud ta no?
kanang hapit na mo balik ang Ginoo, hapit na mo balik niya. Wala ta nag-andam, na basta yung lisuda. Mahadlog, hindi lang sa mag-ano hindi lang sa mabalik ang Ginoo kay daghan pag may anak. Pero pag ready ta, excited ta. Amen? And then, the key here, even sa benevolence, is to prepare. Prepare. Kana lang yun, set aside kay, kabantay mo pag anak. Hala, nanginanglan, tago na yun, kaya wala may kung nag-andam o kwarta para. Ay, nagsabad rin kay, daghan magkikog bayro nun. Anak ba, no? And then, the key there is to prepare. But if wala na sa inyong budget, wala pa gani nang inahanglan, nakadungog po lang gani gala, there's something dito. Ala, dagan na yun. Balibad, wala pa gani ningon. Sister, ay, wala dyan ko'y kwarta. Ano din, nag-LG pa lang gani ka nang, Brad, na dyan ko'y problema. Ay, wala, cancel ang LG. So, mailan mo pag wala ta nag-ready, mudagan dyan ka. Balibad dyan ka. And then, mura po na siya exam ba? Di ba? Katong mga students na to nga, na-finish well, nag-graduate sila with flying colors. Nag-exam sila, nag-review sila. Si Pam, si Lakit-Kit nga, nagpasalamat ko sa Ginoo, thank you Lord, kaya nag-review ko, nag-prepare. So the key there is nag-prepare. So sama po na siya sa ato ang paghatag ug tabang sa tao, nga kung wala ta nag-prepare, it's all about ourselves atong budget, lisod jud kayo. And I would like to continue with this sa Romans 14:7. This is amazing, no? Nga nagasupta, maka-encounter ta og pulong sa Ginoo, amo po ning gi-memorize. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. Lisod bito kayo nung matay ka nga, tanan ni mong campaign sa mong life, self, self, self. You know, where there is self and there is envy, evil is there. Wala na ko gi-appeal diri. Naana siya verse, ana nga, pag nag-focus ka sa imong self o sa kaibog sa uban, na ay evil, ana. So when you are full of yourself, something wrong. So pag natay, naang pulong sa Ginoo sa tuwa, naay kini nga word nga for none of us lives to himself and no one dies to himself. Kanta man ni sa chapel sa akong papa nga, walang sinuman, di ba? Ang nabubuhay para sa sarili lamang. So I believe kita gibuhi ta sa Ginoo para maging blessing sa ubang tao. Dili para sa atong sarili. Kay again, pag selfish ang isa ka tao, na siya pagka-evil. Kadlok ana, no? So let's always read God's word and be guided kung unsa atong dapat buhaton sa atong kinabuhi. And also, ingon pa diri sa, and i-connect po na ako later, no, na atay joy, kato atong concert. Ang benevolence na to, it will bring joy. It will bring joy to the Lord, to others. Nga ikaw, mahimo na lang po kang happy. Also, in Acts 10:1-4, si Cornelius, kung katong mga nagasubay og soap, relate kay tani no, murag Netflix ato ang sopron man no, nga pareha ta ginatanaw. Hala, naunsa na si Paul, hala, naunsa na si ngani. So, makita nato karon sa Acts 10:1-4, si Cornelius, kaya remember mo sa mga nakabasa nga dili siya kaila kay Jesus, pero naghahatag mong gud siya sa mga poor. Naghahatag siya sa mga poor, and then naghahatag siya og kanang kindness. Ginasyon niya yung kindness sa mga poor. So, gi-encounter gid niya si Jesus. Imagine, gipadala saya si Peter, man to, if di ko mamali, para sangyawan siya sa gospel. Gipadamgo si Peter, gipa-fasting, ug nagkita gid sila ani. Kay ningon ang Ginoo, Cornelius, your generosity is rewarded. Amazing no nga. Kay giver man siya, na siya reward sa Ginoo. And also, kini siya. I'm about to close. So, ang biblical examples nato sa church in Acts nga, they give to each other, and ang ilahang funds, ilang puno-puno, kay na mga nanginahanglan, they will use it para sa panginahanglan sa church. And also sa exhortation ni Paul sa Corinthians to really help out each other, to be a blessing. Magtapok og kwarta, and ang kini nga kwarta, ato ni siyang i-distribute sa mga nanginahanglan. And also, sa commendation ni Jesus, again dili ni siya padaghanay og ibutang. Percentage lang ni siya. Pag naa kay 100 nga madawat anywhere, abtik dayon kanimo gud no. Pag naa kay 100, imo una ko ni 100 paghurot. Ang imuha na pag naa kay 100, i-apply jud ang pulong sa Ginoo daw makarog power, dili kay nadunggan lang. Not hearers but doers of the word. So, pag niingon nga ni si atong preacher nga, 10, 70, apply dayon, 10 tithes dayon. So, pag na 100, lahi dayong G's. Pag save dayon og G's. Tapos, benevolence dayon og G's. Pag na, hala, nagtabang, na kay G's nga, naman, G's lang, no. But himo man na siyang blessing, kay imo man na siyang wholeheartedly gilahi. Kaya para atong widow, wala man siya gi-condemn sa Ginoo. Wala man siya gingon nga, uso mo na, uy, kagamay, di man nakapalit og criminal S. Pero, kani siya is something
gibutang nimo sa imong heart. Kay ngano, pag magkadawat na mo og 1 million, dili mo kabalo mo lahi diha og ani na siya magsugod sa 100. So pila atong ilahi sa 100 tithes? G's. Savings, G's. Ang ato ang benevolent funds, G's. Ang 70 pesos imuha, dako pa kay na, oy, napaka kay mabuhat ana, pero pag nagunahon na kag Starbucks, ayaw sa kulang pa na siya. So, ginatrain ta sa Ginoo ana, karon pag mahimo na siyang 1,000 pesos, okay, lahi dayon og 100 tithes, 100 savings, 100 para benevolence ihatag sa mga kaila og 700. Oh, na tayo pang Starbucks. Mo na i-pray nimo nga Lord, tabangi ko Lord nga mo increase pa akong salary og increase na sa Ginoo kay faithful man ta sa 100. And ingani na siya pag mahimo na siya rong 1 million. Oh, di ba? 1 million kay grabe, breakthroughs, blessings are coming. So, 100,000, ay, dako kayo no. Pero buhaton jud nato na kay gisugo mo na sa Ginoo. Kung gusto nimo mahimo pa ng 10 million. So, 1 million hahi dag 100,000 kita ko ano, pero that's for the Lord. 100,000 savings. Yes, nana ko yung savings. 100,000 benevolence. Pag ano, agoy, kinsa nang ginahanglag tabang. Oh, excited kay no. Kay gilahi naman nimo ay kabalakan hapon man kay 700,000. Amazing no? Nga ing ana ang panudlo sa to sa Ginoo. I-apply na to na para na ay breakthrough na blessing. Amen. Amen. So yes, we're on a close and yes, kini siya manan nato ni sa mga nagasop sa Acts 20:35. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak. The weak really need support. And kita nga strong, gigamit ta sa Ginoo. And remember the words of the Lord Jesus that He said, sabay-sabay ta, it is more blessed to give than to receive. Let's experience that. I know this could be hard for some or for most of us, but when you give, naikalipay. Ma-feel ninyo ang blessing, i-release lang yun na imong kwarta, na-adyo na yung blessing. Amen? Matingala ka. And let's continue. Just some of the examples, no, kaning sa ton church nga natay shared responsibility sa financial sa church. Tingala ta pag naay na hospital, mo release with ang church. Mo oy salamat kayo. Mo release ang church og panalangin because we also put in our kwarta sa benevolence. Gibutan nato sa church. And also like ang education, matabangan ang mga estudyante mo nang naay compassion nga nagstand for pila ka years and padayunon sa LBSCI because of the heart of benevolence. And also, kanilang quick story lang, di lang ko hinumdum sa company, pero naay mga generous philanthropists, kini mga dato kayo mga tao. Imagine naa siya, let's say, ang ginahatag niya, 90% sa Ginoo, 10% lang iyaha. Pero siguro mabot sa nga point, imagine kung naa kay 1 billion pesos. Ihatag ni mo sa Ginoo, pila ba? 900 million. Na kay 100 million, ay, okay na kayo, no? Kung naanad ka sa mong simple nga life, you would do that. Ingana po siya ka, sa Ginoo. And true enough, yung kumpanya, hantod karon gapadayon. I just need to research on this, pero isa na siya ka-example nga, the percentage doesn't matter as long as you have this heart, even to the point of 90%, the Lord will bless you more. Amen? And yes, generosity in the church, atong simbahan, daghantag mga skills, daghantag mga talents, we could be united, pero lailahi. Like, I really appreciate kayo, Junggoy, kanang ginabuhat nila, grabe ka, malimpyo ang simbahan nga. Kung tanaw nyo na ay mga services nga i-avail, mahal kayo magpalimpyo ba? Og simbahan, mahal kayo magpalimpyo og balay, it would cost money, pero si Kuya Junggoy, smile lang, pakano na to, tagaan na to, glove gift nga makabless, wala na. Si Kuya Junggoy, gikan pa ning youth pa mi. Og handod karon youth, gihapon si Kuya Junggoy, naghapon siya diri to assist us and to be a blessing sa tuwa nga dili abog inyong ginalingkuran. Amen? Amen. So, kana siya and then transparent accountability pag nanata sa atong mga ka-LG, pag mag-amot, uy, butang tig 100 ba? O sige, itago, treasurer, ana. We become transparent sa atong mga funds nga gina-share para sa atong mga kauban ug we celebrate and recognize generosity nga pag naatay ma-appreciate ngayon ana atong pagpasidungog nga, Brad, salamat kayo. Kay para makita sa next generation nga, this is a good thing. Nga, kanang ma-recognize. And sila po ma-encourage nga, oy, na-di impact ni sa kining simbahan akong ginatuan. Padayon. Ug makita sa mga bata nga, okay, mauday na siya ang dapat na buhaton kay na blessing. Amen. So yes, palakpakan natin Ginoo. Conclusion ako. Thank you, Lord. Gi-prompt na ko sa akong prompter. Kabalo mo kung napay mas hadlok sa LTO sa panahon nga mag-preach mo diri kanang mga mag 5 minutes diya kulba kayo kay hapit na mahuman. But praise God, I'm in the conclusion part. It's allocating this 10% exemplifies a shared commitment. Amen? To honor God with our finances. This is our support to one another in times of need
and advance His kingdom advance His kingdom purposes together. So, let's start it today or anytime soon. Nga pag na-encounter niyo ang Ginoo, you will really allocate something for others. Kay kana siya, dili ni siya mugna-mugna lang sa simbahan, mugna-mugna lang sa mga pastoral team nato to have this topic, but this is a command from the Lord to love others as yourself. Kung kaya ninyo gahinan og kwarta inyong sarili, magahin po ta para sa uban. Ang key diha is to prepare. So, yes, let's have these questions for everyone as we continue with our service for this morning. Do I love God as I love my neighbor? Sige daw, can we reflect on that? Do I love God as I love my neighbor? Kung dili ninyo love inyong neighbor, I believe we don't love God. Kaya ang Ginoo gayhugma sa tuang tanan. Am I willing to spare 10% of my income for others? I believe kaya. Kung atog yun na siyang ibay heart. Okay, again, this will not just bring joy to others, to you, but this will bring about favor and blessings. Kay command ni siya sa Ginoo. And what shall I change or prepare so that I can be a blessing to others? May the good Lord bless our Sunday service and the rest of the day. God bless everyone. Praise the name of Jesus. Thank you very much, Brother J.R. Lasherda. Wala na gyud ko i-add because he has already given the word of the Lord fresh and crisp sa atong tanan, right? Sige, palakpakan nato si J.R. pod. Praise the name of Jesus. Tama kaayo ang giingon no na we are just ordinary people. But if we are acknowledging ourselves as ordinary people, we can be extraordinary people. And if we are obedient to the word of the Lord and if we are going to apply everything that we learn from the Bible, then the Lord will puno-puno everything that we need. In fact, ang mga wants pa nato, siya gani ang mag-provide. I want you to sing with me this response song of ours. Marag, upat na gyud ta ka Sunday, nag-response song ni Ini. Kung gamay ang tanaw nato, it doesn't really matter. 10%, 70%, 20%, it doesn't really matter. Ang pinaka-importante, kung gihatag nato na sa tiilan sa atong buhi nga Ginoo with a heart full of thanksgiving. Just ordinary people. Sing with me. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your all may seem to you,
gave Jesus all he had. How the multitude was fed with the fish and loaves of bread. What you have may not seem much, but when you yield it to the touch of the Master's loving hand, then you will understand how your life could never be the same. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your role may seem to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Because little becomes much when you place it in the Master's hand. Hallelujah. Hallelujah. Manindog tanin yung tanan. And let us now apply what we have learned. The Lord expects our 10% because our 10%, the tithe, is sacred to the Lord. Proverbs 3:9-10, it says, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with great wine. So embrace nato karon ang joy of giving. Together, let us show and sow seeds of love, knowing that every donation, no matter what the size, it plays a vital role in advancing the kingdom of God. Kung ready na ang atong declaration, we are going to recite it beginning now. Pataas nato, and we will recite. I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah be to the living God. Oh Lord, right now, nakita ni mo among tagsa-tagsa na kasing-kasing. O among mga kamot, habang among ginapataas, kani nga kwarta, Ginoong Dios, nga gikan kanimo. Lord, privilege kaayo me that you have given us these treasures, O God, so that the percentage of this will be given to you, O God, for this belongs to you. Financially, O Lord, we do believe by faith we will be provided as what your word has been given to us, O Lord. Indeed, O Lord, it is more blessed to give than to receive. But Lord, we are so blessed because we have received much from you. And Lord, even though little lamang Ginoong Diyos, kani nga mong ibutang, we believe, O God, it will become much because we place it in the Master's hand. Lord God, we offer it to you because for where our treasure is, there our heart will be also. We honor you with our treasure because our heart belongs to you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nadiri atong glass bin na isa, napo dito sa kilid. You can just place your tithes and offerings. Og napo tay katong mga gagmay nato na baskets, napod sa inyong kiliran, basig dili mo makaabot man go diri sa atubangan. Hallelujah. As we prepare the song,
we are going to sing Pupurihin Ka sa Awit. Yes. But we will wait for the others to give their tithes and their offerings to the Lord. Hallelujah. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapamantayan. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Jesus. Yes, it's all about Jesus. Once more, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah be to the living God. Lord, you are marvelous and you are awesome. Pataas na to itong mga kamutigson ko. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore, and the people of the Lord will shout. Amen. Thank you very much. See you this afternoon at 3 o'clock for a joy concert. Thank you. God bless.